Bonjour, aujourd'hui on va préparer brioche facile au semoule. Здравствуйте, сегодня будем готовить вкусную булочку на манке. Regardez comment elle est bien moelleuse. Посмотрите, какая она мягкая. Pour commencer, préparez d'abord les ingrédients. Для начала подготовьте все ингредиенты. Pour réaliser cette brioche, il vous faut 250 g de semoule extra fine, 250 g de farine, 80 g de sucre, 2 œufs, 220 ml du lait, 5 g du beurre, un peu de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère. Dans un bol, versez du lait tiède et levure boulangère et mélangez. В миску наливаем 220 ml теплого молока, добавляем 1 столовую ложку дрожжей, puis séparez un jaune d'œuf qu'on garde pour la dorure. Отделите один желток, который оставим для смазки. Puis au lait on rajoute du sucre, un œuf et un blanc d'œuf. К молоку добавить сахар, яйцо и 1 белок. Puis ajouter de la farine tamisée. Затем добавить просеянную муку. Ensuite, versez la semoule, затем добавить манку. Puis on pétrit pendant 5 minutes. Затем замешиваем тесто в течение 5 минут. La pâte devrait être souple et pas liquide. Si vous voyez qu'il est un peu liquide, ajoutez de la farine. Тесто должно быть мягким, но не жидким. То есть, если вы видите, что тесто еще не сформировалось, добавьте муку. Ensuite, on ajoute le beurre mou. Затем добавляем масло комнатной температуры. Et on continue à pétrir pendant 3 minutes environ. И продолжаем замешивать тесто в течение 3 минут приблизительно. La pâte est prête quand elle ne se colle pas. Тесто готово, когда она не прилипает к рукам. On la couvre et laisse reposer 1 heure qu'elle double volume. Накрываем пленкой и оставляем на час. Puis on la dégaze un peu. Затем тесто размять немного. Vous voyez ici que la pâte n'est pas collante. Вы видите, что тесто не прилипает к рукам. Puis on met la pâte en pâton et on la divise. Затем раскатать тесто в колбаску и разделить. В одно тесто я добавила изюм. Dans une pâte, j'ajoute le raisin sec. Puis divisez chaque pâton en 3 parties. Затем разделить тесто еще на 3 части. Puis on fait de longues saucisses pour faire la tresse. Раскатать тесто в колбаски, чтобы затем сделать косички. On fixe en haut les 3 bâtonnets et on fait une tresse. Закрепляем тесто и плетем косичку. Procédez de même manière avec deuxième pâton. Также сделайте со вторым тестом.
Dans un jaune d'œuf, on ajoute une grande cuillère de lait et on mélange. В желток добавляем ложку молока и хорошенько перемешиваем. Et on badigeonne les brioches и смазываем булочки. Sur la deuxième brioche, j'ai mis les amandes effilées. Вторую булочку я посыпала миндалем. Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 30-35 minutes en tout. Выпекать при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке в течение 30-35 минут. Et voilà nos belles et délicieuses brioches. Et вот наши вкусные, красивые булочки.